Bugün bu tren baraverleri daha önce gösterdim. Bir önceki videomuzda. Bakın şuradan bir hatırlatma yapayım. Bakın tren barları regelmesik ve unregelmesik olarak anlatmıştım. Ve şimdi devam ediyorum. Tabii ki bunların hepsi akuzatif alanlar. Datif alan ayrılan fiiller de var. Ama biz akuzatif bölümünde olduğumuz için sürekli akuzatif alan ayrılan fiilleri vereceğim. Bakın en son kaldığımız yer neydi? Aufmachen, zumachen, elektronik olmayan eşyalarda ya da elektrikle direkt bağlantısı olmayan, indirekt bağlantısı olan mesela Kühlschrank değil mi? Baş maşine falan da açma kapatma olaylarında. Ama elektronik eşyalarını açar kapatırken bakın bunun gibi anmachen, ausmachen kapatırken bu bölümdekiler açmak, bu bölümdekileri kapatmak. Beraber birkaç cümle yapalım ve yolumuza devam edelim tren baraverlerle. Şu Aufmachen'la bir yapalım. Was machst du auf? Ich mache. Ich mache das Heft auf. Was machst du auf? Şöyle üzerine geçmeyi elim geçiyor. Evet. Ich mache das Buch auf. Was machst du auf? Ich mache das Gepäck auf. Was machst du auf? Ich mache den Koffer auf. Den Koffer auf. Was machst du auf? Ich mache die Tür auf. Was machst du auf? Ich mache das Fenster auf. Was machst du auf? Ich mache den Regenschirm auf. Regenschirm ein. Şu ilk hecede a olunca ta gibi. Bakın biraz daha uzatıyorum. Regenschirm. Evet, das Paket. Evet. Ich mache das Paket auf. Was machst du auf? Ich mache den Schrank auf. Was machst du auf? Ich mache den Kühlschrank auf. Was machst du auf? Ich mache den Ordner auf. Ich mache, iyice bas ha'ya. Was machst du auf? Ich mache die Tasche auf. Was machst du auf? Ich mache die Geldbörse auf. Was machst du auf? Ich mache den, Ich mache. Ja. Den Vorhang Ich mache, auf. evet, ich mache die Gardine auf. Evet. Was machst du auf? Ich mache die Truhe auf. Was machst du auf? Ich mache den Werkzeugkasten auf. Şimdi bir de kapatalım. Aynı zamanda öfnenle de bu cümleleri kurabiliriz. Schließen'le de kurabiliriz. Tabi bunlar tren bar değiller. Tekli fiiller. İki parçalı değiller. Evet, was machst du zu? Ich mache. Ich mache das Heft zu. Was machst du zu? Ich mache das Buch zu. Was machst du zu? Ich mache das Gepäck zu. Was machst du zu? Ich mache den Koffer zu. Was machst du zu? Ich mache die Tür zu. Ich mache. Ha, was machst du zu? Ich mache das Fenster zu. Was machst du zu? Ich mache den Regenschirm zu. Was machst du zu? Ich mache das Paket zu. Was machst du zu? Ich mache den Schrank zu. Was machst du zu? Ich mache den Kühlschrank zu. Was machst du zu? Ich mache den Ordner zu. Was machst du zu? Ich mache die Tasche zu. Was machst du zu? Ich mache den Vorhang zu. Was machst du zu? Ich mache die Gardine zu. Evet, devam, tamam. Bakın şimdi anmahına gelelim. Oraya da birkaç alıştırma şöyle bir yazılı olarak yapayım. Ich mache das Handy an, açıyorum değil mi? Ich mache den Computer an. Ich mache das Licht an. Evet, das Licht an, ışığı açıyorum. Bir de kapatmaya geçelim. Ich mache, evet, das Handy aus. Ich mache den Fernseher aus. Ich mache den Computer aus. Şalterini de kullanabiliriz. Ama önce bir bunlarla bir soru, bunların sorusunu şuraya bir çekeyim. Was machst du an? Evet, şuraya was machst du aus diyoruz. Şöyle soru işareti koyalım. Peki şalterleri de kurmamız lazım. Şu şalteri şuraya alsam
ich schalte den Fernseher, den Fernseher ein. Anschalten da vardır. Şöyle bir yazayım. Einschalten, açmak. Einschalten, açmak. Evet, tren vardır bunlar. Ve akuzatif alıyorlar. Akuzatif aldıkları için özellikle tabii bir sürü ayrılan fiil var. O fiillerde bazısı edatla kullanılıyor, bazısı hareketli edatlarla kullanılıyor, bazısı da datif alıyor. Onun için akuzatifleri biz ayırıp özellikle akuzatifleri veriyorum. Daha sonra onları bir derste tamamlarız. Ich schalte das Radio aus. Ich schalte den Computer aus. Ich schalte das Handy aus. Kapatıyorum diyebilirim. Evet, bunu alıyorum. Hemen yine bizim işimiz akuzatif şimdilik şu sırada. Schaltest du aus. Peki buraya niye aus'a çevireyim bunu? Kapatıyoruz ya burada. Evet, aus kapatmak. Şuraya da bir soru hemen. Evet. Başka bir kalemle yazayım. Orası daha açık renk olsun. Şöyle. Was schaltest du ein ya da an. Görüyor musunuz? Evet, devam ediyorum bu şeylere, şaltene. Birkaç tane şaltene de yapalım. Şalten de çok kullanılıyor. Ama önce bir anmachen, ausmachen. Was machst du an? Ich mache die Mikrowelle an. Was machst du an? Ich mache das Handy an. Was machst du an? Ich mache das Radio an. Was machst du an? Ich mache die Lampe an. Was machst du an? Ich mache das Licht an. Was machst du an? Ich mache die Kaffeekanne an. Evet, şuraya bir diye alalım. Kaffeekanne, evet. Was machst du an? Ich mache den Staubsauger an. Staubsauger an. Evet. Was machst du an? Ich mache den Ofen an. Ofen. Was machst du an? Ich mache den Fernseher an. Was machst du an? Ich mache die Klimaanlage an. Was machst du an? Ich mache den Computer an. Was machst du an? Ich mache iPad an. Bunların harflerini kullanmıyorum. Was machst du an? Ich mache iPhone an. Şimdi aus'a geçelim. Was machst du aus? Ich mache die Mikrowelle aus. Was machst du aus? Ich mache das Handy aus. Was machst du aus? Ich mache das Radio aus. Was machst du aus? Ich mache die Lampe aus. Was machst du aus? Ich mache das Licht aus. Was machst du aus? Ich mache die Kaffeekanne aus. Was machst du aus? Ich mache den Staubsauger aus. Was machst du aus? Ich mache den Ofen aus. Was machst du aus? Ich mache den Fernseher aus. Was machst du aus? Ich mache die Klimaanlage aus. Was machst du aus? Ich mache den Computer aus. Şimdi şaltenle başlayalım. Anschalten. Şuraya bir de Einschalten de yazalım. İkisi de kullanılıyor çünkü. Einschalten, anschalten, açmakta. Was schaltest du an? Ich schalte die Mikrowelle an. Was schaltest du an? Ich schalte das Handy an. Was schaltest du an? Ich schalte das Radio an. Was schaltest du an? Ich schalte die Lampe an. Was schaltest du an? Ich schalte das Licht an. Was schaltest du an? Ich schalte die Kaffeekanne an. Was schaltest du an? Ich schalte den Staubsauger an. Was schaltest du an? Ich schalte den Ofen an. Was schaltest du an? Ich schalte den Fernseher an. Was schaltest du an? Ich schalte die Klimaanlage an. Was schaltest du an? Ich schalte den Computer Şimdi an. ausschalten, kapatmak, abschalten. İkisi de aynı. Elektrikten kesmek, kapatmak anlamında kullanılıyor. Abschalten. Was schaltest du ab? Ich schalte die Mikrowelle ab. Was schaltest du ab? Ich schalte das Handy ab. Was schaltest du ab? Ich schalte das Radio ab. Was schaltest du ab? Ich schalte die Lampe ab. Was schaltest du ab? Ich schalte das Licht ab. Was schaltest du ab? Ich schalte die Kaffeekanne ab. Şimdi bir aus'la yapalım. Was schaltest du aus? Ich schalte den Staubsauger aus. Was schaltest du aus? Ich schalte den Ofen aus. Was schaltest du aus? Ich schalte den Fernseher aus. Was schaltest du aus? Ich schalte die Klimaanlage aus. Was schaltest du aus? Ich schalte den Computer aus. Was schaltest du aus? Ich schalte iPad aus.
Bakın bunlar Almanca'da farklı tabii. Türkçe'de biz bunların hiçbir zaman ayrıntısını görüyor muyuz? İşte Almanca zor zor dedikleri herhalde bunlar olması gerek. Peki devam ediyorum. Anfangene mitneyimini de alayım da 2 sayfalı almam lazım karşılıklı. Bir Anfangen alalım. Anfangen. Çünkü ikisini göstermem lazım. Anfangen bir şeye başlamak. Bakın bu da tren bağ. Tren bağlarla yolumuza devam ediyoruz. Anfangen bir şeye başlamak. Bir şeye başlamak. Ama bu Anfangen'in özelliği ne biliyor musunuz? Bu hem özne olarak hem de nesne olarak kullanacağım. Nasıl? Mesela konser başlıyor. Ben ehliyet kursuna başlıyorum. Hem nominatif, demek ki hem nominatif hem de akuzatif. Zaten akuzatif bizim iyi hali nesnemizdi değil mi? Nominatifte özne olarak kullanabileceğiz değil mi? Hem nesne hem de özne olarak kullanacağız. Önce bir çekimi yapayım. Bu da bir değişikliğe uğruyor. Kökünde A olduğu zaman bakın Du'da nasıl bir değişikliğe uğruyor? Fängst an, sie, es fängt an, wir fangen an, ihr fangt an, sie ve große sie fangen an. Görüyor musunuz? Evet. Ich fange, bir kere bir de malzemeleri bir yazayım önce. Mesela das Fest başlayabilir mi? Tamamen spontan yapıyorum bunları. Das Fest, das Rennen yarış demek. Rennen. Das Wettbewerb, Wettbewerb de yarış biliyor musun? Wettbewerb. Yarış yazayım başka kalemle. Rennen yarış. Das Autorennen diyebiliriz. Das Autorennen. Das Fahrradrennen. Yarış ikisi de. Yarış. Devam ediyorum. Das Rennen. Die Hochzeit olabilir. Düğün başlıyor. Die Hochzeit. Die Trauung. Nikah demek. Trauung. Nikah. Peki devam ediyorum. Die Party. Die Party. Peki die Abschlussparty, die Klassenparty devam edebiliriz. Klassenparty. Die Klassenparty. Peki das Konzert. Das Konzert. 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 Peki die Veranstaltung. Veranstaltung. Gestaltung, organizasyon demek. Veranstaltung. Veranstaltung, organizasyon, etkinlik demek. Das Fest diyorum. Die Party. Şimdi aklıma gelecek birkaç tane daha yazacağım. Bunlarla birlikte başlayacağız. Biz mesela die Vorlesung ders demek. Vorlesung. Peki das Essen de olabilir. Werbung, Essen. Essen. Die Verlobung, nişan. Die Verlobung. Peki die Konferenz. Konferenz. Peki die Ausstellung sergidir. Ausstellung. Ausstellung. Başlayabiliriz değil mi? Bunlarla Führerschein Kurs, der Deutsch Kurs, der Grillkurs, der Führerscheinkurs, Scheinkurs, der Unterricht, Unterricht, die Pause, Teneffüs, Mola, der Urlaub, die Reise, der Flug, uçuş. Başlayabilir. Hepsi başlayabilir. Peki der Sport, die Gymnastik, hepsi başlayabilir. Tören, Feier mesela, Party Feier ya da başka türlü
her şey başlayabilir. Bunları cümlede kurdukça aklıma gelecek gene yazacağım. Bakın burada was fängt an. Bir de burada size bir özel bir fiil daha öğretebilir miyim? Stattfinden var. Çok kullanılıyor. Organizasyonlarda bu başlamak, olmak anlamında biliyor musunuz? Sein fiili gibi. Stattfinden. Ne zaman olacak festival? Festival heute findet statt, Stadt'una gidiyor. Stadtfinden de göstereceğim ama birkaç cümle yazayım. Evet. Önce bir nominatif haliyle bir alayım. Nominatif haliyle bir alacağım. Ondan sonra akuzatifte başlamaya şey yapacağım. Mesela diyete de başlayabiliriz değil mi? Spora da başlayabiliriz. Derse de başlayabiliriz. Kursa da başlayabiliriz. Peki training'e de başlayabiliriz. Training. Fitness'a da başlayabiliriz. Hepsine başlayabiliriz. Nominatifte bakın şöyle kullanıyorum. Das Fest öznemiz olsun. Das Fest bu özne demek zaten. Subjekt demek. Subjekt. Evet. Das Fest fängt. Şu zamanları daha vermediğim için fazla girmiyorum. Şu heute diyorum. Heute an. Die Grillparty, die Grillparty fängt heute an. Görüyor musunuz? Peki die Vorlesung, die Sitzung, toplantı, toplantı, die Besprechung, bir sürü cümle kelime kullanabiliriz. Fängt heute an. Önce bakın şey olarak aldım, subjekt olarak, nominatif olarak aldım. Hemen subjekte ne sorabilirim? Cansız olduğu için. Was fängt heute an? Ne başlıyor? Değil mi? Sonra ben şuna başlıyorum diyebiliriz. Hadi bir başlayalım. Was fängt heute an diyelim. Buradan başlayalım. Das Fest fängt heute an. Was fängt heute an? Das Rennen fängt heute an. Was fängt heute an? Das Wettbewerb fängt heute an. Was fängt heute an? Die Hochzeit fängt heute an. Was fängt heute an? Die Trauung fängt heute an. Was fängt heute an? Die Party fängt heute an. Was fängt heute an? Die Klassenparty fängt heute an. Was fängt heute an? Das Konzert fängt heute an. Die Veranstaltung diyor bir de. Was fängt heute an? Die Veranstaltung fängt heute an. Veranstaltung, organizasyon, etkinlik demek. Etkinlik. Ders demek, Vorlesung, ders. Verlobung, nişan. Konferans, Ausstellung, sergi demek. Sergi. Die Vorstellung, gösteri. Vorstellung, gösteri olarak da kullanılabilir. Mesela bir konserde gösteri olur. Evet. Devam ediyoruz. Was fängt an? Die Vorlesung fängt heute an. Was fängt heute an? Das Essen fängt heute an. Was fängt heute an? Die Verlobung fängt heute an. Was fängt heute an? Die Konferenz fängt heute an. Was fängt heute an? Die Ausstellung fängt heute an. Was fängt heute an? Der Deutschkurs fängt heute an. Was fängt heute an? Der Grillkurs fängt heute an. Was fängt heute an? Der Führerscheinkurs fängt heute an. Was fängt heute an? Der Unterricht fängt heute an. Was fängt heute an? Die Pause fängt heute an. Was fängt heute an? Der Urlaub fängt heute an. Was fängt heute an? Die Reise fängt heute an. Yeter bu kadar. Peki şuraya hemen nesne durumuna geçelim. Objekt olarak kullanalım. Objekt olarak kullanalım. Yani nesne olarak kullanalım. Nesne. Neye başlıyorsun? Was fängst du an? Bakın soru direkt bu. Was fängst du an? Bir de mitle de kullanılacak daha sonra. Anfangen mit. Mitle de kullanılır. Onu miti sonra vereceğim. Bunu bir önce şöyle bir dipnot olarak şey yapalım. Sonra ona da başlayacağım. Ich fange, bakın burada özneden nesneye girdiği için den
Deutschkurs, Deutschkurs, Kurs an. Görüyor musunuz? Ich fange den ich fange die Diyet an. Diyete başlıyorum. Ich fange den Führerschein Kurs an. Ich fange, bakalım buradan kaç tane. Ich fange den Urlaub. Ich fange die Training an. Ich fange den Sport an. Ich fange den Unterricht an. Bakın burada bunun hepsi nedir? Öznemiz bu değil mi zaten? Özne varsa eksik olan ne olur? Subjekt olur. İşte bu bölümde subjekt. Subjekt diyorum. Objekt. Nesne. Burası nesne. Nesne olunca otomatik akuzatif oluyor değil mi? Çünkü i haline, e haline gelmesi lazım şey. Akuzatif de i halidir. Peki şimdi sorun bakın. Yine burada sordum. Bir kez daha sorayım. Neye başlıyorsun? Was fängst du an? Neye başlıyorsun? Bunu da bir yazayım. Yeni başlayanlar için. Neye başlıyorsun? Evet. Yazılması için şöyle bir 2-3 saniye bekleyelim. Bir de kitaptan birkaç alıştırma yapalım. Neye başlıyorsun'a? İşte bu. Was fängst du? Bakın şurası biraz yakınlaştırmamız gerekiyor. Burada daha çok kelime var. Şurada şpieleni yapalım, biraz belli edelim. Biraz yukarıya çıkarabilirim eğer titremezse. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Şu an bir dakika. Evet. Tamam. Was fängst du an? Ich fange artikellerin üzerlerinde. Was fängst du an? Ich fange das Angeln an. Was fängst du an? Ich fange das Einkaufen an. Alışverişe başlıyorum. Was fängst du an? Ich fange den Sport an. Unterricht. Was fängst du an? Ich fange den Unterricht an. Was fängst du an? Ich fange den Besuch an. Was fängst du an? Ich fange die Pause an. Was fängst du an? Ich fange das Aufräumen an. Temizliğe başlıyorum. Evet. Was fängst du an? Ich fange das Frühstück an. Was fängst du an? Ich fange das Mittagessen an. Was fängst du an? Ich fange den Kinobesuch an. Was fängst du an? Ich fange das Basketballspielen an. Evet. Was fängst du an? Ich fange das Lesen an. Schwimmen. Ich fange den Schwimmen an. Das Schwimmen. Das Schwimmen an. Çünkü bunlar olduğu gibi fiilden türetildiği için, hiçbir şey atılmadığı için bakın. Mesela essen fiili, mesela einkaufen fiili, fiil olarak düşünün böyle. Bunu büyük harfle yazdığınızda ve hiçbir kelime eksiltmediğiniz zaman artikeli das oluyor ve isime dönüştürüyoruz. Fiilden isim türetmedir bu bakın. Görüyor musunuz? Onun için artikeller hep das. Schwimmen nedir? Yüzmek değil mi? Schwimmen yüzmek olduğu için büyük harfle yazdığınızda hiçbir kelime eksiltmediğinizde artikel direkt das olur. Evet. Schwimmen. Gimnastiğin artikeli değil. Evet. Ich fange die Gymnastik an. Evet. Was fängst du an? Ich fange das Arbeiten an. Was fängst du an? Ich fange das Golfspielen an. Das Reiten ata binmektir. Evet. Ich fange das Reiten an. Çok güzel. Die Vorlesung. Ich fange die Vorlesung an. Das Skilaufen. Kayağa başlıyorum. Evet. Ich fange das Skilaufen an. Singen. Ich fange das Singen an. İşte bu. İşte bu. Evet. Bunu alalım. Anfangen'de bitirelim. Dakikamız yetti. Devam edelim aslında. Devam edelim. Bir ayarlama hemen. Vorbereiten'i vereceğim. Vorbereiten. Kaldığımız yerden devam ederiz. Hiç dert değil. Vorbereiten. Bakın
Bu da çok kullanılan fürle, bir de auf'la da çok kullanılıyor. Daha sonra göstereceğim bu auf'lar, fürler biraz daha Almanca'nın ileri derecesi olduğu için salt bir akuzatif haliyle bir devam edeceğim. Hazırlamak, bu da gene bir de hazırlanmak anlamında. Hazırlanmak anlamında. Hazırlanmak. Bakın çekeceğim bunu. Ich bereite vor. Du yazalım. Bereitest vor. Sie es bereitet vor. Wir bereiten. Bu kurallı bir fiildi ama yine de yazıyorum. Ihr bereitet vor. Sie ve büyük Sie bereiten vor. Bereiten vor. Bakın burada ich bereite hazırlamak. Bir de dur onu sonra söyleyeyim. Ich bereite das Frühstück, kahvaltı hazırlıyorum. Frühstück vor. Evet. Ich bereite das Essen vor. Essen vor. Ich bereite, bunu yazsam mı? Ich bereite das Essen vor. Ich bereite das Mittagessen vor. Hazırlıyorum. Ich bereite die Prüfung, sınav hazırlıyorum olabilir. Bakın buradan birkaç tane örnekle şu önce bir soruyu da sorayım. Was bereitest du vor? Neyi hazırlıyorsun? Değil mi? Ich bereite das Spiel vor. Ich bereite den Tisch vor. Masayı hazırlıyorum. Den Tisch vor. Vorbereitene kullanabiliriz. Peki sınav için hazırlanıyorum ya da bir başka bir şey için hazırlanıyorum dediğim zaman ya für ya da auf'u da kullanabiliriz. Onun için biraz ileriye gitmesem, bunu burada bıraksam yeter sanırım. Vorbereiten, bir şeye hazırlamak. Çok da önemli bir fiil ama alıştırmalarda bırakmayacağım tabii. Onlarla ilgili alıştırma da yapacağım. Bugünlük dersimizi burada keselim. Vorbereiten'e devam ediyoruz.